Assalamu alaikum, pozdrav svima. U današnjem videu sam radila jednu jako popularnu dekoraciju koja se zove Dream Catcher ili Hvatac snova. Ja sam je radila za dječju sobu. Radila sam u ovoj plavo-bijeloj boji da pari uz Elsa poster koji sam radila, Frozen poster koji sam radila u ranijem videu. Znači kao sam koristila karton, znači ovo je jedan krug islužen od kartona. Ovdje je jedan heklani milje koji sam dobila na poklon, on je također ručni rad. Ovdje dole sam iseklala lanac, ovo je heklani lanac od jedne svjetlucave vune. I dole su peruškice. I tu je tu. Nadam se da vam se sviđa ova ideja. Ako da, lajkujte, podijelite, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo sljedeći puta. Pozdrav!